नमस्कार दर्शक बंधु के न्यूज रो आउ गोटे लाइव पेज को आपण मानक समस्त सादर स्वागत। आज हूँ ये जो फूलवन रही फूलवन उत्सव चली तार भितर आमे खोजी खोजी पाइछु एमती जड़े कलाकार को दर्शक बंधु से फूल ठू आहरी सुंदर गीत गाती आहरी मधुर गीत गाती मधुर कंठस्वर थे आपण मान सामना को आम नहीं आसुचु आपण शुणी निपर आम कथा हाँ दर्शक बंधु ये से आम सहित जोड़ी होती भाई परिचय टी ना आपको नमस्कार परिचय नहीं मु हूँ कपिलेश्वर प्रधान एक्चुअली मोर कौन करती मु प्रोफेशनली स्टेनोग्राफर एक्चुअली मु एक्चुअली यही आरपीएस रे ही थी आगु 3 वर्ष खंडे ये चाकरी करती एमती कंट्राक्चुअल रही बर्तमान एना आरबीएनएल अच्छे रेल विकास निगम लिमिटेड सेटा गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आज ए सीनियर कॉर्पोरेट असिस्टेंट हिसाब से रही तो आमे बर्तमान गोटे कथा है जे आपनकर निशा कौन पेशा कौन आम तो जानी पारे मोर से देखा गले कौन पेशा मुझे जानी पाऊनी आज जाए कहीं जेहेतु मु छोट बड़े एमती गीत गायक पसंद करी गीत गाऊली बाहर गोटे गोटे जगार एमती है गोटे ऑर्गेनाइजेशन करिया पड़ला मत ही मुझे आरंभ करदेली मत से हठात कहले जे 5 घंटा टाइम थिला मो पाखे जे आज गोटे मेलोडी तैयारी कर माने मेलोडी कार्यक्रम ये अच्छी से जे मेलोडी को डका होता सी आसी पारे ना तेणुक से मेलोडी को मु ऑर्गेनाइज करी कली फास्ट टाइम गोटे प्रथमे गोटे गीत रु जीवा आमे मोर तो सब गीत गाँती हिंदी ओडिया जहार भी स्वर रु आपनकर जहार गोटे गीत रु प्रथमे जीवा गोटे भजन रु आमे जीवा ना जदी हिंदी गीत रु गोटे जीवा मु तो निजे भी करची ना यूट्यूब चैनल करथली सेथरे मध्य एबे गोटे रिलीज हेतला प्रथम गीत आपण कोउटा गाई थिले प्रथम गीत को हिंदी गीत गाई थिले से गीत रु आमे हिंदी गीत तो मु फास्ट जत सुनिली नफरत की दुनिया छोड़ के तापरे किशोर कुमार मेरे ने ना सबन भादो अच्छा ओडिया 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 भी सुनती माझी गीत गाउली गाइले ये तो इना जहा अवस्था माझी रे शेष श्रावण पूर्वा पवन बही जाए माझी रे झुरे राई पराण बालकृष्ण प्रणव पट्टनायक अच्छा आपण आउ कहार गीत गाँती आम ओडिया सिंगर ओडिया आमर अक्षय महांती गाए गोटे गोटे पुण्यर नदी तीरे पापर तरु डाले बसा बांधी रटिए पुणी जानी चकी तार नाम किए कहे ताकू छलना पुणी किए कहे ताकू प्रेम पुण्यर नदी तीरे हिंदी कहार गाँती प्रथम लाइफ रे आम चली चली टे कथा हवा जे प्रथम जिते बड़े आप लाइफ रे गीत तो गाई प्रथम हिंदी गीत कहार गाई क्या अनुकरण करती क्या गीत गाइबा को अति टे भल पाती ए फूलरे फूलरे आपण हजिजे आपणकर गीत को समस्ते जमी आहरण करेंगे आम जा तो रफिंकर फास्ट मु बड़ फैन लिखे जो खत तुझे ये तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन के सवेरा जब हुआ वो फूल बन गया मन तो पड़ुनी बेस मतलब खाता देखी देखी अभ्यास हो मन ना प्राय गीत गुड़ा आउ गोटे जोटा मन अच्छे आप मेरे नैना सबन भातटा किशोर कुमार मेरे नैना
सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ରଫିଙ୍କର ଆଉ କଣ ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଗାଇବେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଭିତରେ ଏଇ ଫୁଲ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। ଏ ଫୁଲ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସଜା ହେଇଛି ଭାରି ମନ ମୋହି ନଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ये रेशमी जुल्फें, ये सरवती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये सरवती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବାର ଯୋଉ ମୁଡ୍ ମାନେ ଶିଖିଥିଲେ କୋଉଠୁ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ ନା ଗୀତ ଗାଇବା ଗାଇଲି ତାପରେ ଶିଖିଲି। ଶିଖିଛି ପ୍ରାୟ ମୁଁ 7-8 ଜଣ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ। ପ୍ରଥମ ସାର୍ ମୋର ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାନସ କୁମାର ଦାସ, ଯିଏକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜଣେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଘର ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ 3-4 ଜଣ ସାର୍ ଗଲା ପରେ ଦେବ ସାର୍ ଥିଲେ, ତାପରେ କେତେ ଜଣ ସାର୍ ଥିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା କଲି ଏବଂ ସେଟା ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ କାଳ ଲଗାତାର। ମତେ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ, ମୁଁ କହିଲି ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ କେବଳ ଆସିବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଇମ୍ ବିତେଇବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଶିଖିବି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୀତ ଶିଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବେ ସବୁଠୁ କୋଉ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାରି କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୀତ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ଗାଇଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନି। ବାପା ମା ବହୁତ ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ହୁଏତ କେବଳ ବାପା ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ ଯେତେବେଳେ 2006 ମସିହାରେ, ସେବେ ତାପରଠୁ ମୁଁ ପୁରା ଏକୁଟିଆ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆଳୁ ବି ଆଣିଛି 250। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ 250 ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ମୁଁ କିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲି ମୋ ପରିବାର କଣ କେମିତି କରାଯାଏ, ପୋଷଣ କରାଯାଏ, କେମିତି କଣ କରାଯାଏ, ମୁଁ କିଛି ମାନେ ବୁଝୁ ହିଁ ନଥିଲି। ହେଁ, ମୁଁ ଯାଇଛି ପରିବା ଆଣିବାକୁ, ଆଳୁ 250 ଆଣିଛି ବହୁତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କାହାର ଗୀତକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୀତକୁ ମତେ, କାହାର ଗୋଟେ ମୁକେଶ ହଁ ମୁକେଶ ଜୀଙ୍କର ଗୀତ ତ ବହୁତ ଗାଏ। जाने कहाँ गए वो दिन, रहते थे तेरी, ମନେ ପଡୁନି ଗୀତଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ପଡୁନି। ଗୀତଟା ପ୍ରାୟ ମାନେ ଲିରିକ୍ସ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଦେଖି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡା ଗୀତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର କାହାର କିଶୋର କୁମାର ଗୋଟେ ଦିଟା ଗୀତ ଭିତରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରିକି ଆପଣ ଗୀତ मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ये हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ये हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मैं आशिक तो नहीं। ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୁରା ଟୋଟାଲି ସଂସାରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଲେ
गोटे बोझ जितेबले मुंड को नहीं सेतेबले संसार आपन को चलैवाकू प्रथम माने बलद बेकरे निश्चिंत सेटा तो गोटे कथा आमे किंतु मो कहवा कथा हला बलद बेकरे जेतेबले पघाटा पड़े सीए जो चाष शिखे जोटा कहती माने निश्चिंत चलवा जुआली पड़े ही चाष चलवा शिखे तो से जितेबले गोटे संसार कथा जितेबले संसार को तुलेवाकू आपन को पड़िला सेतेबले कौन थिला आपनकर मनर कथा जे माने एभली गोटे परिस्थिति आसीबो आपन किछि भाबिथिले कि नाही एभली परिस्थिति सामना करिकि आगु को जिबे कौन थिला से कथा टिके कहिथि पुनी आपन चिंता तो ମୁଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିନି। ପରିବାର ଚାଲିଛି ତା ବାଟରେ, ମୁଁ ବି ମୋ ବାଟରେ ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ମୋର ଗୀତରେ ଦଉଛି ସମୟ, କିଛି ପେଣ୍ଟିଂରେ କିଛି ସମୟ ଦଉଛି, ଏମିତି ପେଣ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ଗୀତ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି। ଏମିତି କରିକି ମୋର ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ आर्ट भी करन ଆର୍ଟ ବି କରେ। कौन सब आर्ट करन ଆର୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ଶିଖୁଥିଲି ଗୁରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଶତପଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ आर्ट आपन को पाखरे रही ଆର୍ଟଟା ଅଛି ସେମିତି। अवार्ड पावर पाई ଆୱାର୍ଡ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଯାଇନି, ଗୋଟେ ଯେବେଳେ ଏଇ ଓବିବି କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ ତ ଆର ଥର ବାହାରିଥିଲେ ଯୋଉ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଇଠି ଫ୍ଲାୱାର ଏକ୍ଜିବିସନରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲର ଆର୍ଟ ସବୁ କରନ୍ତି। ନା, ମୁଁ କେବଳ ଏଇଠି କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଥର ଗେଟ୍ କରିଥିଲି, ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ଗେଟ୍ ହେଇଥିଲା ପଲ୍ଲୀ, ସେଇ ଗୋଟେ କୋଉ ମସିହା କଥା ଗେଟ୍ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ କାମ କରିଲା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟ କରନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, କାହାର ଗୀତ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ? କାହା ଗୀତ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୀତ କୋଉଠି ଗାଇଥିଲେ? ସେଇ ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲେ। ସେମିତି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଜଣ ଆଇଡଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଇଡଲ ମାନେ କଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇଡଲ ମାନେ ଏମିତି କୁମାର ସାନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବେଶୀ ଭଲ କୁମାର ଲାଗେ। ସାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ନା କୁମାର ସାନୁଙ୍କର କଣ ଗୀତ ନେବା, ଇଏ ମନେ ପଡୁନି। कुमार सानू का नाम था तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम तुझे देखा तो ये जाना सनम। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସବୁ ଆପଣ ଗାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଦିନ କଲେଜରେ ଆପଣ ପଢୁଥିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଇଥିବେ, କେତେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି? ମୋ ପଛରେ କେହି ଗଡ଼ିବେନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁଠୁ ସାଇ ନଚର ଥିଲି। କଲେଜରେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି କହିବାକୁ ଗଲେ। କଲେଜରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଗୀତ ଶିଖିଲି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆର୍ଟ ଶିଖିଲି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ୍ ପରେ ଗୀତ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜରେ, ପ୍ରଥମ ଗୀତ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଗାଇଥିଲେ, କାହାର ଗାଇଥିଲେ, କୋଉ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଆଉ ମନେ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା କହିବେ କି ଟିକେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେ ସିନେମା ଜଗତ, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ କାହାର ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୁଁ ତ ବିଶେଷ କରି ରଫି ସାହେବଙ୍କୁ, ତାପରେ କିଶୋର କୁମାରଙ୍କର ଗୀତ, ମୁକେଶ ଜୀଙ୍କର ଗୀତ। କାହିଁକି ନା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଲୋଡିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ରଫିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଣ ସେଟା ତ ମନେ ପଡୁନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିରିକ୍ସ ଗୁଡା ମନେ ପଡିବ। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। गुनगुनाए से जैसे झरता है झरना जमी पे, आके पर्वतों से कोई नगमा कहीं गूंजा, कहाँ दिल में ये तू आई, कहीं चटकी
कली कोई मैं ये समझा तू शर्माए, कोई खुशबू कहीं बिखरी लगाए, जुल्फ लहराए, लिखे जो खत तुझे यो तेरी याद में हजारों रंग के। ओडिया ओडिया गोटे नबा आमे मोर अक्षय महांतीଙ୍କର ए मोर गुड़ी खाना खाना तू कानी, ए मोर लचकमणी, ए मोर लचकमणी, ए मोर लचकमणी, ए मोर लचकमणी। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଟିକେ ନଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଚୁମ୍ବକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ଶୁଣିବେ, ତାର ମଜା ନେବେ। କାହା ଗୀତ କେମିତି ସ୍ୱରରେ ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ପୁଣି ଦେଖା ହେବେ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।